dear students, a very good afternoon to you all. And in today's class, this is our fifth class on the paper History of India 1857 to 1950. And in that connection, in the previous 5 classes, we had our discussion on the Gandhian movements, effects of imperialism to start Kari, the socio-religious reform movements, the formation of Indian National Congress, the two important wings of Indian National Congress, the moderates and the extremists, the partition of Bengal and the outbreak of Swadeshi movement. And after Swadeshi movement, we find out the emergence of a new era in Indian freedom struggle, the Gandhian era. The Gandhian technique of non-cooperation movement we covered, the civil disobedience movement we covered. Then we discussed about the revolutionary activity of some hardcore nationalist leaders like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru, Sukhdev, how they resorted to activities, revolutionary activity, anti-governmental activities, and in Bengal, Master Surya Sen, Khudiram Bose, Prafulla Chaki, they are very famous names. They were hanged to death. So what we had discussed up till now, our focus, then we discussed Quit India movement, then Gandhian ideology ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ, we have discussed it in greater details. ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷୟ we discussed in yesterday's class, the Indian National Army. आजाद हिंद फौज ଯାହାର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ. So the clarion call, clarion slogan of the soldiers of Indian National Army under the leadership of Subhash Chandra Bose was a call to go to Delhi, the capital of India. ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଚାପ୍ଟର ମନେ ରଖିଥିବ. when we are reading about the history of freedom struggle, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ 1885ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ. ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ମ୍ୟାଡାମ ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଆମର କିଛି ସଂଗ୍ରାମ ନଥିଲା? ଥିଲା. ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଧରୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତା ଆଗରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା. ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ was the first organization which was having an all India basis. या ଆଗରୁ ଧର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ପୁନା ସାର୍ବଜନିକ ସଭା, ତାମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା. କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା. ତେଣୁ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା freedom struggle of the country, it began to take a concrete shape with the formation of Indian National Congress. ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ନେଲା ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଲେ first 20 years 1885 to 1905 the period of liberal nationalism, ଉଦାର ଜାତୀୟତାବାଦୀଙ୍କର ଯୁଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ under the prominent members were Madan Mohan Malavya, Gopal Krishna Gokhale. Then we find out that Firoz Shah Mehta, Badruddin Tyabji, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା moderates. ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ 1905 ରୁ 1919 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ the period of extreme nationalism, ଚରମ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଯୁଗ. ତାପରେ ଆସିଗଲା ଗାନ୍ଧିଆନ ଏରା. ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ହିଜ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ନେଇ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛୁ ଗାନ୍ଧିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍. ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଦେନ୍ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ. କିନ୍ତୁ ତାହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଆନ ଆମ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ
ଗାନ୍ଧୀଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ଗଦର ପାର୍ଟି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 13 ଦ ପପୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଗଡ଼ଜାତ। ଏଇଟା ଗଡ଼ଜାତିଆଟା କି? ଧର ନୀଳଗିରି ଗୋଟିଏ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଥିଲା, ଆଠଗଡ଼ ଥିଲା, ତିଗିରିଆ ଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥିଲା, ରଣପୁର ଥିଲା, ବାଣପୁର ଥିଲା, ଦଶପଲ୍ଲା ଥିଲା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତରେ ସେମିତି ଥିଲା 565ଟା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। ତମେ ମୋତେ କହିବ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ତ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ନା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। They were ruling under the protection of the British rule. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇ ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଇଟ୍ ୱାଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ସେଇ ସବୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ 565ଟା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ବୋଧେ 28 ନା 29 ନମ୍ବର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସବୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହ, ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହ ବା ତମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, କ'ଣ ହେଲା ନା ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ ଏଇ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ହ୍ୱାଇ? ନା ଆମର ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ, ଭାରତଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତ ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନାଧୀନ ଭାରତ। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ କହୁଛୁ ସେଟା ବହୁ ପରେ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସବୁ ଗଡ଼ଜାତରେ। ଏଇ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କହନ୍ତି ଗଡ଼ଜାତ। ରାଜାମାନେ ସବୁ ଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ବରୁଣେଇ ଗଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଡ଼, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମର ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଗଡ଼ଜାତ। ତେଣୁ ଗଡ଼ଜାତରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦେବାରେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଗଡ଼ଜାତ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା, କାରଣ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଘଟିନଥିଲା। ରାଜାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଇ ମାନ୍ଧାତା ଅମଳର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବେଠି ବଗାରୀ, ବେଠି ମାନେ ତମେ କାମ କରିବ ମୂଲ ପାଇବ ନାହିଁ, ବେଠି ବେଗାର, ବେଠି ବଗାର, ବେଗାର ମାନେ ଯେ ରାଜା ଯିବେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କର ବୋକଚା ବୋହିବ, ପଇସା ପାଇବ ନାହିଁ। ବେଠି ବଗାର, ମାଗଣ, ରସଦ, ଭେଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭେଟି ଦେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ। ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ସୁନିଆରେ, ରାଜାଙ୍କର ଘରେ କିଛି ଉତ୍ସବ ହେଲା, ତମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଭେଟି ଦେବ। ଆଜି ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା, ତମର ଥାଉ ନଥାଉ ତମେ ଦେବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କର ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ତରଙ୍ଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉଥିଲା, ଆମର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶୀୟ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏସବୁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା।
तापर कौन है ना किंतु आम देखुचु वर्तमान जो तुम चैप्टर मु आरंभ करुच्ची पॉपुलर स्ट्रगल्स इन द प्रिंसली स्टेट्स जेमिति आजाद हिंद फौजर संग्राम भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे गोटे स्वतंत्र अध्याय सेमिति सेगुड़िक किंतु स्वाधीनता संग्राम अंश विशेष सेमिति द पॉपुलर स्ट्रगल्स जो आमर होउची एई ब्रिटेन जो देशीय भारत में देशीय राज्य गुड़िक सेगुड़िक आमर स्वाधीनतार अंश विशेष तेणु आम जो देखुचु जे अवस्था व्हेन वी आर लुकिंग एट द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन अर्थनैतिक अवस्था से आम देखुचु अधिकांश राज्यर राजा माने कुशासन दौले आधुनिक शिक्षार प्रसार पर पदक्षेप नौ नथिले सामाजिक वैषम्य जो दरिद्र लोक ये जो कहली लोक मान पाखे खटेई बेठी बगार मागण रसद ये सब रसद राजा कि जी कुआडे धर पारिधि को जी शिकार करने को जी जो बाट दे जो गाँ दे राति रही सैंड कैंप्रे सेठिका लोक मैंने खाद्य जोगेबे यहाँ जातीय दायित्व एगुड़ा आम भाभी पारूना जो मैंने ब्रिटिश शासन थिलु कारण आमर राजा शासन नाला तेणु से आम देखुचु जे तुलनात्मक भाव में बहुत पछरे पड़ी किंतु जिते देखुं ब्रिटिश भारत में स्वाधीनता संग्राम आरंभ हो जातीयवादी चेतना रे समस्त उद्बुद्ध होती गोटे बॉर्डर कौन तुम पूरा आदर्श चिंताधारा कौन जीवनी से धीरे धीरे आस्ते आस्ते ये जो शिक्षार आलोक जिते अल्प हेले आलोकित हेले एवं पड़ोशी ब्रिटिश भारत में स्वाधीनता संग्राम धारा प्रभावित हेले तेणु आम मैंने देखु कौन हाँ आ गोटे कथा मुझे तुमको कही ब्रिटिश भारत में जो बड़ बड़ स्टेट भितर कौटा बेसी प्रधान थे हैदराबाद मैसूर बरोदा काठियावाड़ जामनगर इंदौर एगुड़ा है भारी बड़ बड़ धनी स्टेट जूनागढ़ काश्मीर एगुड़ा है बड़ स्टेट सब आम ओडिशा सबुठु बड़ राज्य थिला मयूरभंज सबुठु सान राज्य है तिगिरिया जो देशीय राज्य आम देखुचु एटा सबुठु बड़ थिला मयूरभंज छाड़ वर्तमान कौन है ना 1937-38 मसीहा बेलू आम देखुचु कौन ना 27-28 एपर्यंत कांग्रेस जो गठन है एवं कांग्रेस कार्यक्रम चलती देशीय राज्य भितर मुंड खेलु नथिले किंतु गांधी आसिबा परे से धीरे धीरे देखिले जे देशीय राज्य रे जो माने आदिवासी माने से माने भी तो भारतीय आम जदि शिक्षार आलोक आलोकित होचु आम जदि नुआ नुआ चिंताधारा को ग्रहण कर कहीं करेंगे ना आम यही समय देखलु 1927 प्रथम थर करी गोटे है कौन ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जार नेता माने थिले बलवंत राय मेहटा मानिकलाल कोठारी CR अभयंकर तेणु धीरे धीरे कांग्रेस नेता माने जो देशीय राज्यर जनता मानू तुम स्वाधीनतार मंत्र रे जातीयतावादर मंत्र रे देशभक्ति और देशप्रीतिर मंत्र रे अभिमंत्रित करने दे नाउ टुक स्टेप्स एवं कांग्रेस पॉलिसी पर्यंत जो कांग्रेस पार्टी इंटरफेयर करू नथिला से माने आस्ते आस्ते इंटरफेयर करने को लगिले जे लोक मानू जाकि शिक्षित करेबा जे सेठिकार लोक मानू आमर एमती सब हो तुम गोटा एमती शोक बसछ कहीं समय आसिलानी ये आसिलानी तेणु विभिन्न स्टेट रे आम देखुचु 37-38-39 बेलू तुम सब आरंभ हो गलानी प्रजामंडल बा प्रजा प्रतिनिधि सभा प्रजा माने जेतेबेले स्वाधीनतार मंत्र रे अभिमंत्रित होइछंती से माने भी चाहिए जे आमर भी तो गोटे गोटे संगठन रहिबा दरकार संगठन माध्यम रे आमे निजर जो चिंताधारा निजर मतवाद को आमे प्रकाश करिबा तेणु 37-38 मसीह प्राय अधिकांश भारत अधिकांश देशीय राज्य रे आमे देखुछु प्रजामंडल एवं ए जो प्रजामंडल आंदोलन सेगुड़ी कौन है ना से माने स्वर उत्तोलन कले कहा विरुद्ध रे
ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜାଙ୍କ କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିକି ଦେଖିବେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ପେଶ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଆସିଲା। ତେଣୁ ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଧର ଯେଉଁ ଏରିଆଲ ବମ୍ବିଂ ହେଇଥିଲା, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରୁ ସେମାନେ ବମ୍ ପକେଇକି ଲୋକ ମାରିଥିଲେ, ତାଳଚେର ଗୋଟିଏ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏତେ ଗଭୀର ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ଏଠି ଏତେ ଗଭୀର ଆକାର ଧାରଣ କଲା ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭାରତରେ ଯେଉଁ 7-8ଟି ଜାଗାରେ ଏୟାର ବମ୍ବିଂ ହେଇଥିଲା, ତାଳଚେର ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍। ଏବଂ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତା ଥିଲେ କିଏ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆସିବା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତମର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ବେଳକୁ ଏତେ ନଥିଲା, ଆଇନ ମାନ୍ୟରେ ବି ବିଶେଷ ନଥିଲା, କାରଣ ତମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଲୁଣ ମାରିବା କଥା ନା ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ଆସିଗଲା କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସଚେତନତା ଆସିଥିଲା, କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ସେଟା ତମର କୋର୍ସରେ ଏତେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଛି ଏମାଲଗାମେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇ 565 ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତମେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମାନେ କି ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ଆମେ ଋଣୀ ରହିବା କଥା ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ପଟେଲ ସେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ନେହେରୁ ସିନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ମାନେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ, ଜାଣିଛ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ନୂଆ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ କରିକି ରହିବୁ। ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଦ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯଦି ସବୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ନ ମିଶିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ତମେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତମର ବହିରେ ଅଛି 2ଟା କେସ୍, ରାଜକୋଟ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ମୁଁ ପରେ ଆସିବି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିଛ କୋଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆଗ ମିଶିଥିଲା ୟୁନିୟନ ସାଙ୍ଗରେ? ନୀଳଗିରି। Nilgiri was the first state in India to mix with the Indian government integration. ସେ ମିଶିଥିଲା। ତମକୁ କାହିଁକି ମିଶିଥିଲା ନା ସେଠିକାର ରାଜା ଯେହେତୁ କୁଶାସନ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତା ଯିଏ କୈଳାସ ମହାନ୍ତି, ବନମାଳୀ ଦାସ, ସେମାନେ ସବୁ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1946ରୁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନେ ରଖ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହତାବ ଥିଲେ। ତମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିବା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ମହତାବ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କାହା ସହିତ? ତମର ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭିପି ମେନନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରାଜା ସାଇନ୍ କଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ମର୍ଜରରେ। ମୁଁ ନୀଳଗିରି କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟାରେ ହେଇଛି ତମର ହେଲା କୋଉଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କାଶ୍ମୀର କଥାଟା କହିବି, କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ହରି ସିଂ, ଯାହାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ କରଣ ସିଂ।
हिंदू राजा किंतु मुसलमान बेसी मेजोरिटी हेले मुसलमान सी भाभी जे सी पूरा पूरी स्वाधीन होइकी रहिबे एवं जेतेबेले पाकिस्तान सेना माड़ी आसुचंती ऑक्युपाई करबा पई से डॉक्यूमेंट रे साइन कले एवं डॉक्यूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन रे साइन कले मर्जार भारत सहित मिसिबा परे तापर भारतीय सेना गले ता भितरे जो पाकिस्तान किसी अधिकार करि नैथिला सेटा कुआ जाय कोन पाक अधिकृत काश्मीर किसी अंश अधिकार करि नैथिला तेणु सेटा हला काश्मीर तापर तो देखुछ सेही अंश को जेहेतु माने काश्मीर थिला गोटे बड़ हिंदू राज्य काश्मीर पंडित काश्मीर रे जो संस्कृत ताकर जो अवदान बहुत अवदान किंतु जेहेतु एटा उत्तर पश्चिम रे एवं मुसलमान मान द्वारा बारंबार से माने आक्रमण कले तो अधिकांश को बाध्यतामूलक भाव से माने धर्मांतरित कले से तो गला आ गोटे हैदराबाद वाज द रिचेस्ट स्टेट तार राजा कहले मु मिसिबी नाही जदि मिसिबी मु पाकिस्तान सहित मिसिबी तमे चिंता करके भाव से जो तेलंगाना अंचल हैदराबाद जदि सेटा न मिसिबो से माने पाकिस्तान सहित मिसिबे ताको जनरल इंडियन गवर्नमेंट पठैतला जनरल जे.एन. चौधरी जयंतनाथ चौधरी एवं तांको दे केमिति ऑक्युपाई हैला तेणु एटा गोटे सेपरेट अलगा स्टोरी तेणु देशीय राज्य जहार समस्या को इंग्रेज माने पूरापूरी भाव में छाड़ी देकी जाइथिले से माने स्पर्श करि नथिले सेटा किंतु एते सहज नथिला जे भारतीय जो नुआ भारत जो माने गठन कले एवं विशेष करी हम माने देखुछु जो हैदराबाद रो सुल्तान द रिचेस्ट निजाम तमे हैदराबाद जदि दिबो सेठी गोटे म्यूजियम अछि सालार जंग म्यूजियम गोटे लोकर प्राइवेट कलेक्शन जे सालार जंग जे ताकर म्यूजियम सेटा थिला की कलेक्शन की ये तेणु सेटा को इंडियन गवर्नमेंट ऑक्युपाई कला जो जो मु कहितली रिच स्टेट गोटे हला गायकवाड़ ऑफ जो ग्वालियर राजा जे वर्तमान अच्छी माधवराव सिंधिया माधवराव पुओ ज्योतिरादित्य सिंधिया तमर ग्वालियर तमर हला मैसूर काठियावाड़ इंदौर एगुड़ा माने भारी रिच स्टेट सब थिले तेणु आम मैंने देखुछु जे एठिरे जो स्वाधीनता प्रथम होता प्रजामंडल मुवमेंट जहाँकि जातीयतावादी आदर्श चेतना उद्बुद्ध हो प्ररोचित करथिला से लिखिले एवं प्ररोचित करथिला से गठन कले कौन ना प्रजामंडल बा प्रजा प्रतिनिधि सभा प्रतिटी देशीय राज्य रे आमे देखुछु ए प्रजा प्रतिनिधि सभा गोटे बलिष्ठ भूमिका नैथिला लोक मानक स्वाधीनता संग्राम रो महामंत्र रे दीक्षित करिवा पई जोथि पई कि क्विट इंडिया मूवमेंट बेले तमर भारत छाड़ आंदोलन मु कहिछि जे एटा गोटे बड़ विशेषत्व हैला एटा गोटे गण आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट गोटे गण आंदोलन तेणु ये जो गण आंदोलन रे से वर्तमान कौन कले ना ये गण आंदोलन रे हमर प्रिंसली स्टेट्स माने शामिल हेले एवं भारत स्वाधीन होगा परे से जो डॉक्यूमेंट ऑफ मर्जर जहाँ आमर गोटे सेपरेट चैप्टर एवं इथिपाई जो वल्लभ भाई पटेल और तांकर जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी वीपी मेनन तमे भाव जो राजा साइन करिवो तांकर राज्य जीव राजपदवी जीव किए कौन जानिकी साइन करि पारे किंतु से माने साइन करिथिले एवं जो माने भी साइन न करिथिले ताकू बाध्य बाधक कराई कि बहुत रकम तमे इट इज टोटली सेपरेट स्टोरी तेणु आमे तो सेते पर्यंत जाई जिबा नाही तमर दीट अछि राजकोट आ निजाम्स रूल सेठी हे कि से माने केमिति मिसिथिले आमे देखुछु कोन ना एथरे अछि तमर इंटरवेंशन ऑफ इंडियन आर्मी तमर जो हैदराबाद में तम इंडियन आर्मी लीडर थिले के कमांडर थिले जनरल जे.एन. चौधरी का नेतृत्व रे केमिति हैदराबाद भारत सहित मिसिला इटा मध्य गोटे सेपरेट स्टोरी सो दिस इज अ सेपरेट स्टोरी किंतु प्रिंसली स्टेट्स रे हम देखुछु जेतबे आजाद हिंद फौज परी
जो मानक रही गोटे बलिष्ठ अवदान स्वाधीनता संग्राम रे सेमिति आजाद हिंद फौज परी एही देशीय राज्य गुड़िक सेमानकर प्रजा मानकर एही स्वाधीनता संग्राम प्रति सेमानकर अवदान कौनसी गुण रे न्यून नहे। तेणु आमे जो स्वाधीनता संग्राम कहूँ तमें जो बाजीराउत कथा बुझ ढेंकानाल ढेंकानाल तो गोटे थिला ना तुम प्रिंसली स्टेट्स तुम बर्तमान जी अच्छा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कनकवर्धन सिंह देव से बलांगीर राजा फैमिली राजेंद्र नारायण सिंह देव जी ओडिशा चीफ मिनिस्टर थिले से बलांगीर येर तेणु वर्तमान पर्यंत भी राज्य राजपद नथिले मध्य राजा अछंती। तेणु एमानकर जो अवदान स्वाधीनता संग्राम रे ए जो देशीय राज्य गुड़िक अवदान मध्य कौनसी गुण रे न्यून नथिला। एटा आउ गोटे चैप्टर इंडियन नेशनल आर्मी परी प्रिंसली स्टेट्स एंड द पॉपुलर रिवोल्ट इन द प्रिंसली स्टेट्स फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वर्तमान आम गोटे मुख्य चैप्टर को आसिबा यूनिट 14 महात्मा गांधी हिज पर्सपेक्टिव्स एंड मेथड्स। आमर जो टंका व्यवहार करूछु ता भितर गोटे मुंड रही से मुंडटी कहार महात्मा गांधी कर जहाँ को आम कहूँ द फादर ऑफ द नेशन। तेणु जातिर जनक पदवी दि जाइए कौन निश्चित भाव किसी अवदान थी किए से मोहनदास करमचंद गांधी जन्म है 1869। So in Kathiawad, in the family of Porbandar in Kathiawad, Kathiawad रे जो पोरबंदर रे गांधी कर जन्म एवं कौन है ना तांकर बाय प्रोफेशन तापर जेतबे से शिक्षा लाभ कले उच्च शिक्षा लाभ कले इंग्लैंड गले से लंडन में जाकि गांधी कर जीविका कौन जमी नेहरू जड़े बारिस्टर गांधी भी मध्य जड़े बारिस्टर गांधी थिले बारिस्टर से लंडन गले शिक्षा लाभ कले 1881 रे लंडन गले एवं सेठू से फेरिले तापर लंडन में से मैट्रिकुलेशन भी पढ़ी ये करछंती फेर के आसिले 1891 रे आसीबा परे से राजकोट आसिले से सेठी लॉ प्रैक्टिस करूथिले। 1893 रे से जने कंपनी कौन हम ना दादा अब्दुल्ला एंड को गोटे कंपनी गोटे केस लड़िबा पई दादा अब्दुल्ला कंपनी गोटे केस लड़िबा पई तांको से डाकिकी नेले साउथ अफ्रीका आसंतु। साउथ अफ्रीका हला अफ्रीका महादेशर पूरा दक्षिणात्य रे पूरा दक्षिण भाग रे हमर जेमति केरल पूरा शेष को अछि सेमिति अफ्रीका महादेशर पूरा शेष अंश दक्षिण अंश रे जो राज्यटी अवस्थित से राज्यर ना है साउथ अफ्रीका जार राजधानी है जोहान्सबर्ग एवं एटा भारत परी मध्य इंग्रेज शासन अधीन रे थिला। एवं मने रखिथिबो जे मु तुमको काली जेतेबेले आमे डिस्कशन करूथिले द रिवोल्यूशनरीज से जो रिवोल्यूशनरी माने सब थिले मु कहितली जे भारत बाहर मध्य बहुत भारतीय मान रोथिले दक्षिण अफ्रीका रे प्राय तमर 20,000 ऊर्ध भारतीय रोथिले किए हुए तो व्यवसाय पानी आसीची किए हुए तो श्रमिक हिसाब रे आसीची किए मर्चेंट हिसाब रे आसीची बहुत रोथिले किंतु जदियो एते भारतीय सेठी रोथिले ना मु 20,000 को 2 लाख खंडे भारतीय रोथिले एवं सेमानकर अवस्था एठी गोटे थिला इंग्रेज मानकर गोटे पॉलिसी व्हाट इज कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ एपार्थेड। एपार्थेड माने वर्ण वैषम्य नीति से माने हेले गौर वर्ण उज्जवल वर्ण आउ अफ्रिकार अधिवासी माने हेले निग्रो कला वर्ण से माने हेले धड़ा ए माने हेले कला आमे भारतीय माने कोथरे जीवो वी आर आल्सो कलर्ड पीपल आमे बेसी गोरा नु को बेसी कला नहु आमर हेला रंग हेला मध्यम वर्णर श्यामल रंग तेणु एइटार हेला कोन ना कलर्ड पीपल तथापि भी जेहेतु आमे उच्च पदर भारतीय माने प्राय नथिले से माने प्राय वर्किंग क्लास थिले एवरी इंडियन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन तार गोटे ये था कुलीगुड़ा भारतीय माने कुलीगुड़ा डेजिग्नेशन थिला कुली
they were not allowed to walk on the footpath at night বা ରାତିରେ ସେମାନେ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପରମିଶନ ନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ତମେ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଯିବ, ଟ୍ରେନ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ଫୁଟବୋର୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯିବ। ଏବଂ ତମର ଯେତିକି ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ଯିବ ତମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ହୋଟେଲରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ରହିବେ। ଏଟା ତମେ ଭାବ ଯେ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି। ସେମି ସ୍ଲେଭ୍ସ, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱେର୍ ଲାଇକ୍ ସେମି ସ୍ଲେଭ୍ସ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ এইরকম ব্যবস্থা দেখি, সে নিজে তো লন্ডনে ଥିଲେ, লন্ডନରେ ବି ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଗ୍ରୋ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦେଶ, ଅଶିକ୍ଷିତର ଦେଶ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଖାଲି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ତମେ ଯାହା କରିବ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ତମର ଅନୁଗାମୀ ନହେଲେ, କିଛି ସମର୍ଥକ ନହେଲେ ଏକା ଏକା ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡେଭର ଯେ ଏଇ ଯେତିକି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେଟାଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିଲା, ସବୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି 1893ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଟାଲ ଆସୋସିଏସନ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଟାଲ ଆସୋସିଏସନରେ ସେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି 10,000 ସାଇନ, ସେଥିରେ 10,000 ଭାରତୀୟ ଦସ୍ତଖତ କଲା ପରେ ସେ ଇଂରେଜ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ଏବଂ ଇଂରେଜ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏଠିକାର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁତ ରାଗିକି ଖପା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁନଥିଲେ, ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ପଠେଇଲେ। ଏବଂ ପଠେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦିଓ ଏଟାକୁ କ'ଣ ୱିକଲି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଗୋଟେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ 1900 ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଇଏ ସେ ସବୁ ଦେଇକି ସେ ପଠେଇଲେ କୋଉଠିକି ନା କୁଇନ୍ ପାଖକୁ। ଯଦିଓ ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ହେଇନଥିଲା, ସେ ତଥାପି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତମର ଏଠି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମିଟିଂ କରଉଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଏସିଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏସିଆଟିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରାଗଲା ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାହାଘର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ ହେଇଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାହାଘର, ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା ବାହାଘର ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅବୈଧ ବିବାହ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆଜିକାଲି ସିନା ତମେ ଯାଉଛ ମ୍ୟାରେଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ବାହାଘର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଥିଲା? ହଉନଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ସୀ ବାହାଘର, ମୁସଲମାନ ବାହାଘର ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏସିଆଟିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଲ୍, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏସିଆଟିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଜଷ୍ଟିସ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଭାରି ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ତାଙ୍କ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଏତେ ଉଦାରବାଦୀ ହେବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କର 1906 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏପରିକି ଯୋଉ ବୋଏର ଯୁଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ମାନେ କରିଥିଲେ, ବୋଏର ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଧାରଣାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧାରଣାଟା ତାଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ କେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ୍। ସଫଳ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁଠି? ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ, ଲେଟର ଆଇ ମଷ୍ଟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ତ ଏଠି କିଛି ସଚେତନ କରେଇଲିନି। ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିକି ସେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ ବି କଲେ। ସେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ଭାରତ ଚାଲି ଆସ, ଭାରତ ଚାଲି ଆସ। ସେ ଆସିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆସି କିଛି ରାଜନୀତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଲଣ୍ଡନରେ, ଏ 2-4 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏখানে ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି କି କରିବି। ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସେ ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗଲେ ନା, ସିନ୍ଧ, ରେଙ୍ଗୁନ, ବେନାରସ, ମାଡ୍ରାସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲିଲେ। ତାପରେ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଦେଖିଲେ, କୁମ୍ଭମେଳା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ 1915ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ, ଏଟା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯୋଉଟା କଲେ ଅନ୍ ଦି ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଭର ସାବରମତୀ, ସେଇଠି ଆଶ୍ରମଟିଏ କଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଗାନ୍ଧୀ ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋରାଲ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ଲାଇଫ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଭାରତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1919ରେ ରାଉଲେଟାଇନ୍, ତମର କ'ଣ ଜାଲିଆନାବାଗ ଟ୍ରେଜେଡି, ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଲେ କେଉଁଠି? 1917-18 ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ସେ ପାଳନ କଲେ ଚମ୍ପାରନରେ। ହରିଶ ଚମ୍ପାରନ, ଚମ୍ପାରନ ହେଲା ବିହାରରେ ଏବଂ ଚମ୍ପାରନ ହେଲା ବିହାରରେ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଟା ମେନଲି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଏରିଆ। ଏଠି ନୀଳ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା 3 କାଠିଆ। କାଠା ମାନେ ବିଘା, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଘା କହୁଛୁ, ଏକର କହୁଛି, ସେଠି ହେଲା କାଠା। 20 କାଠା ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଘା ହୁଏ। ତାମାନେ 3 କାଠିଆ ମାନେ 20 କାଠାର 3 ଭାଗକୁ ତମେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କରିବାକୁ ନୀଳ ଚାଷ। ତମ ନୀଳ ଚାଷ ଲାଭ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ଲାଙ୍କାସାୟାର, ଲଣ୍ଡନ ଅଛି, ସେଠି ଦରକାର ଲୁଗା ପାଇଁ ନୀଳ। ଏଠୁ ଭାରତରୁ ଚାଷ କରିକି ନେବେ ଆଉ ନୀଳ ଚାଷ କଲେ ତମର ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତମର ଗୋଟିଏ କାଠା 20 କାଠା ବା 1 ବିଘା ଜମି ଥିଲେ ତାର 3 ଭାଗ ତମେ କରିବ କ'ଣ? ଚାଷ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା, ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେମାନେ ଯେତିକି ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏମାନେ ତାଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସରେ କିଣୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ରାଜକୁମାର ସୁକୁଲ। ରାଜକୁମାର ସୁକୁଲ ଜଣେ ଥିଲେ ବଧିଶୂଳ ଚାଷୀ। ଚମ୍ପାରନର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତିହାରୀ ଯେଉଁଟା ଚମ୍ପାରନର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପାରନ କମିଟି ଆଗ୍ରାରିଏନ୍ କମିଟି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ବାଧା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ସବୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଆମର ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ତ ବିହାରର ଲୋକ ନା, ଚମ୍ପାରନ ବିହାରରେ। ଗୋରଖ ପ୍ରସାଦ, କୃପାଲିନୀ, ଏମାନେ ଲୋକାଲ ମହାଜନ, ଏମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ହି କେମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟକ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଫାଇଟ୍
से लोक मानकर स्वार्थ को किसी अंश इंग्रेज सरकार देखी तेणु ताकर जो अभाव असुविधा थिला पूरापूरी भाव में दूर नहेले जो चंपारण नीलचाषी सपक्ष गांधी जो किसी दाबी उपस्थापन करते किसी दाबी पूरण होता गांधी ये प्रथम सफलता पाई तापर आसिले द पीजेंट्स ऑफ खेदा खेदा बा खेड़ा जा कौच कुह गुजरात सेठी से माने चाष करथिले टोबाको आ कॉटन तमाकू आ कॉटन तुला 1917 बहुत वर्षा है खरीफ फसल ये जो टोबाको ये सब नष्ट हो गला तेणु से माने चाहिए जे आमको किसी कर उपरे रिहाती दिया जाऊ आम सरकार को जो राजस्व दौचु आमे से रिहाती देऊ किसी चाहिए तापरे गांधी वर्तमान से आसिले केस नहीं कि कलेक्टर वर्तमान गोटे इंक्वायरी कमिटी लेकिन कहले जे विशेष सेमती किसी क्षति है नहीं एते जो कर छाड़ करने पुणी अवस्था है नहीं तेणु वर्तमान जो मोहनलाल पांड्या जो खेदा तालुकर एवं गांधी संगे थे वल्लभ भाई पटेल अनसुया सराभाई इंदुलाल जागीर एमाने समस्ते मिसीगले एवं एजिटेशन है से कौन है ना 70% ऑफ द विलेज से माने कौन है ना से माने किछि किछि कंसेशन पाई थिले तेणु ये पीजेंट्स ऑफ खेड़ा अंडर गांधीजी लीडरशिप देख माने एंट्री हवा आगरू यही घटना गुड़िक गांधी निजे तांकर किछिटा करिश्मा देखैछंती तापर आसिला अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक रे कौन है ना से प्लेग बाहर 1917 मसीह प्लेग पाई किछि बोनस ताको अधिका दिया जाउथला तापर प्लेग जमती छाड़ी जाइछि एने ताकर बोनस को बंद कर दिया गला से मिल वर्कर माने से माने कहले ये की कथा पूरा छाड़ी गला माने हमर चलिबु केमिति दर दाम बढ़ी जाइछि एही जाइछि तेणु गांधी नाउ बिगेन सत्याग्रह मूवमेंट से सत्याग्रह कौन आम आसवा एवं एथिपाई तापरे से माने लॉकआउट मिल ओनर माने कर आमे आउ दबु नहीं आमे कौन करिबु ना लॉकआउट घोषणा करिबु किंतु गोटे सेटलमेंट हला अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट गोटे वर्कर आउ तमरो या भितरे मिल वर्कर के भितरे तमरो गोटे समझौता हला हमरो कहिबा कथा जे गांधी बिफोर गांधीज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स these activities of Gandhi in Champaran, Kheda and Ahmedabad had made him politically more educated. राजनैतिक भाव पर्यंत से भारतीय राजनीति हस्तक्षेप करूनथिले एवं से समय 1918 राउलेट आईन जो पास हैला जे भारतीय माने जो माने ब्रिटिश विरुद्ध स्वर उत्तोलन करिवे विदाउट एनी वारंट से मानकु गिरफ करा जाई पारिबो एवं तो कहिछि जालियानाबाग ट्रेजेडी एवं खलीफांकर जो तांकर जो पदवी ये सब जो रिमूव कर दिया गला मूलपोच कर दिया गला तुर्की रे जो खिलाफत आंदोलन एटा बैकग्राउंड रे तमरा हला कोथि पई असहयोग आंदोलन पाई कौन गांधी को एमिति हला एमिति असहयोग आंदोलन कौन तांकर आदर्श थिला कौन व्हाट वाज द आइडियोलॉजी गांधीयन आइडियोलॉजी तेणु गांधी जो आइडियोलॉजी बा आदर्श रे आमे देखुचु जे सी कौन करथिले ना ई वैल्यूज ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ वैष्णविज्म जोटा भगवत गीता रे अछि से सेटारे बहु भाव रे प्रभावित हेतिले आउ द राइटिंग्स ऑफ टॉल्स्टॉय थोरियो एंड रस्किन ए जो तीन जन प्रख्यात राइटर लियो टॉल्स्टॉय थोरियो एंड रस्किन एई मानक लेखा द्वारा से बहुत भाव रे प्रभावित हेतिले एवं गांधी वर्तमान जो प्रथम हैला गांधी एंड टेक्निक सत्याग्रह आम सब जो गांधी सत्याग्रह आरंभ करचंती सत्य प्रति आग्रह सत्याग्रह सत्य प्रति हमें कहीं आग्रह हवा ना सत्य हैला गोटे शक्ति सत्य है गोटे शक्ति आम सब जदि सत्य प्रति आग्रह करवा आम निज भीतर से शक्ति आसब एवं यही शक्ति द्वारा आम कौन करवा ना
आम भीतर शक्ति जागृत हो सब सत कथा कह सत रही सत कथा कह ट्रुथफुलनेस इन माय एक्शन इन माय वर्ड्स इन माय वे ऑफ लिविंग सबुथिरे मु सत होगी रही तेणु सत्याग्रह इज नॉट मियरली ए पॉलिटिकल टैक्टिक्स नुह a total philosophy of Gandhiji's ideology and action तांकर आदर्श और कर्मर सबु प्रतिफलन घटुची कौन ना सत्याग्रह रे मोर जो उद्देश्य पाई मु आंदोलन करबी सेटा भी मोर सत मु जो मार्ग रे आंदोलन करची सेटा मध्य सत मु कोनोसी असत उद्देश्य नहीं करी नाही मोर कार्यक्रम रे जो अछि मोर जीवन धारण सत मोर जीविका निर्वाह करबा सत सत प्रति आग्रह एवं ट्रुथफुलनेस तेणु ये जो ट्रुथफुलनेस बा सत्याग्रह एटा हला गांधीयन टेक्निक कौन हला ना सत्याग्रह को से गोटे करले एवं एटा हला गोटे कौन ना गोटे बलिष्ठ वेपन एई वेपन टा गोटे नुआ प्रकार वेपन एटा गोटे वेपन या पर आसी जीव अहिंसा सत्याग्रह जोठी करिवो सेठी अहिंसा एवं अहिंसाटा आम भारत आविर्भाव होता दुईटी धर्म विशेष कर देखा पाऊ जैन धर्म आ बौद्ध धर्म जो कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू इंडियन कल्चर आम मैंने कौन देखुचु ना द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर इज अहिंसा अशोक जिते बुद्धिस्ट होती बुद्धिज्म ग्रहण कलापर से कौन लिखिले सब तांकर पर्वत गात्र रे अहिंसा परम धर्म अनारंभ प्राणानाम अभिहिंसा भूतानाम मातरी पितरी शुश्रूषा थैर शुश्रूषा से गुड़ा पाली भाषा रे हिंसा करिबो नाही आउ जैन मैंने आहुरी दीपाद आगे जाइछंती मुहरे भी लुगा बंधा होची कोठी पोक पशिजिब चालिकी जीवे कोठी पिपुड़ी माडिबे कि ना जीव प्रति दया हिंसा भाव भितरे रहिबो नाही तेणु ये बौद्ध और जैन धर्मर अहिंसा नीति एते भाव प्रभावित करथिला जीए सत्य सत्य प्रति तार चिंताधारा कर्म अभिव्यक्ति सबुथिरे सत्याग्रह ही मस्ट बी ए नॉन वायलेंट वन एवं केमिति हम सत्याग्रह संगे अहिंसा रहिबो बहुत फॉर्म रे हेई परिबो सत्याग्रह फास्टिंग उपवास नॉन वायलेंट पिकेटिंग से माने जो विदेशी वस्त्र जो सब करुथिले वर्जन करुथिले नॉन वायलेंट वे डिफरेंट वेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन तमे सत्याग्रह केमिति करिवो असहयोग करिवो बहुत भाव रे विभिन्न भाव रे असहयोग करिवो एंड तापर हबो कोन ना अल्टीमेटली इन पॉलिटिक्स एंड सिविल डिसोबीडियंस जो आईन मान्य आंदोलन कर स्व इच्छा कर तमें हिंसात्मक उपाय अवलंबन कर मोर जो जीवनटा हम मोर कर्म मोर जीवन धारा शैली देखी मोर जीवन धारण मार्ग को देखी लोक को जानी पारे जे एटा गोटे सत लोक यार कर्म सत चिंताधारा सत यार काम करिवार मार्ग है सत तेणु सत्याग्रह माने अहिंसा सेठी अहिंसा सत्याग्रह सहित जोड़ी होइकी रही आउ गोटे महान आदर्श भारतीय सभ्यता और संस्कृतिर महान आदर्श है अहिंसा तेणु न हिंसा तेणु तुम बुझीपार आमर बर्तमान जमी गोटे प्रवणता हो किए केतेटा नॉनवेज खाइबू एक मारू ताक मारू चिंता करा जाई पारे ना किंतु से समय देख गांधी चिंताधारा गला तुम अहिंसा तापरे कौन है ना रिलीजियन रिलीजियन किछि गांधी रिलीजियन माने जो धर्म गणेश पूजा गला कोठी आमे बसिकी मंत्र पाठ करिबु पूजा करिबु नुह आमर कर्मटा ही आमर धर्म कौन हम ना बेसिक ट्रुथ अंडरला एवं आउरी गोटे कथा जे सब धर्मर सार तत्व एक आमर वेदरे भी अच्छी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सत्यटा है गोटे
ତାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଲ୍ଲା ଭାବରେ କହୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, କିଏ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହୁଛି, କିଏ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ। କୋଉ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ନୈତିକତା କୋଉ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। କୋଉ ଧର୍ମରେ ଅହିଂସା ପାଳନର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ରିଲିଜିଅନ୍। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଧର୍ମ ମାନେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଧର୍ମ ମାନେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏବଂ ଧର୍ମଟା ହିଁ ଆମର କ'ଣ ଦେବ, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ଧର୍ମ ହବ ତାର ବେସିସ୍। ସେ ଧର୍ମଟାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୁହଁ, ସତ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଅହିଂସା ଏବଂ ଅହିଂସାର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କନସେପ୍ଟ, ପ୍ରଜା ସୁଖୀ ସୁଖଂ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ରଜାନାଞ୍ଚ ହିତେ ହିତମ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ସୁଖେ ସୁଖଂ ରାଜ୍ୟଂ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖରେ ରାଜା। ଇନ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦି ପିପଲ ଲାଇଜ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗ, ଇନ୍ ଦ well-being of the people lies the well-being of the king. ତେଣୁ ପ୍ରଜା ସୁଖେ ସୁଖଂ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ରଜାନାଞ୍ଚ ହିତେ ହିତମ୍, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଣିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ମିଶଉଛନ୍ତି କାହା ସହିତ, ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ। ଆମର କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ପିଲା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ତମର ଜଣେ ମାରିଲା, ବାଁ ଗାଲକୁ ମାରିଲା, ତମେ ଡାହାଣ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମତେ ମାରିଲୁ, ତୁ ମତେ ଗାଲରେ ମାରିଲୁ, ମତେ ପିଠିରେ ଫଟେଇ ଦେଇଯିବି। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଟା ଜିଘାଂସା ବଢ଼େ, ହିଂସା ବଢ଼େ। ଆମେ ଯଦି ଏ ଗାଲରେ ମତେ ମାରିଲା, ମୁଁ ଏ ଗାଲଟା ଦେଖେଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଥଙ୍କି ଯିବ ଯେ ମାରୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି, ସେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରତିହିଂସା ନେବା ବଦଳରେ ସେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ ଭାବରେ ରହିବା, ସତ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ନୈତିକତା ପ୍ରତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ। another important feature ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଲା ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ। ଅରିଜିନାଲି ହେଲା ଗୋଟିଏ ବହି ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ। କେବେ ଲେଖିଥିଲେ, 1909 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏଇ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, ସେ ଲେଖିଲେ ଦ ରିଏଲ ଏନିମି ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନେସନ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି। ଆମର ମୂଳ ଶତ୍ରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟଟା ଆମ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଆମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଉଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଆଜିକାଲି ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଛୁଆ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ଆଉ ଶୁଣୁନାହିଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ପିଠା କ୍ଷୀରି ମାଗେଇ ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଏ? କେକ୍ ଆଣିକି ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହୁଏ, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହୁଏ, ପିଠା ହୁଏ, ସେସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସ୍ୱରାଜ, ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜ କରିବା। ହି ସ ସ୍ୱରାଜ as a state or self rule as a state of life which could only exist। ଆମର କ'ଣ ହବ ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ୱରାଜ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ଆମର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧିଜୀ tried to give a concrete shape
टू सोशियो इकोनॉमिक आइडिया से जो चिंताधारा रे काटी पिंध कुटी खाओ खदी विलेज रिकंस्ट्रक्शन हरिजन वेलफेयर मूव अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एगुड़िक बेसी प्राधान्य पाइथिला। हुए तो गांधी पूरा पूरी भाव रे एते सफल है नहांती जदियो किंतु वर्तमान से सफलता आसुची एत वर्ष पर किंतु गांधी जो आदर्श से बाट खोली थिले इट पेव्ड द वे। आहुरी गोटे आसुची स्वदेशी वर्तमान मेक इन इंडिया तुमर चली तुम मेक इन इंडिया ये किंतु सेतेबेले से कहते स्वदेशी कौन हम ना रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेन मशीन मेड गुड्स बाय इंडियन हैंडमेड गुड्स। जहाँ मेसीन मेड है सब आसूची विदेशी जिनस आम व्यवहार करूँ ना से लुगा हो पारे विदेशी लुण हो पारे जहाँ हो आमर एठी जहाँ तैयारी होइछि आमे से गुड़िक व्यवहार करिबा। तापरे कौन है ना गांधीजी जे कौन हम ना सब जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन सेटा तो से इंडस्ट्री विरुद्ध रे नथिले किंतु इंडस्ट्री हवा द्वारा जो गोटे गोष्ठी आसिले श्रमिक गोष्ठी तांकर जो दुख दुर्दशा को कहीं जाक ताको धर्तव्य को आणु नांती सेटा को से दृष्टि आकर्षण करथिले। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरशीलता स्वदेशी आम कौन बा निज जिनटा को आमरी देशर जिनस को आम व्यवहार कले आमर राजस्व आम भितर रमे पर मुखापेक्षी हवा नहीं। मझे वेस्ट बेंगल रु आलू आसला नहीं आम ओडिशा बजार रे हाहाकार सृष्टि हो गला। आम आत्मनिर्भरशील ना आलू उत्पादन रे एटा कौन आम गोटे सतर्क वार्ता नुहे कि आम मैंने आलू उत्पादन रे सतर्क जदि हवा सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरशील हवा आम समस्या आसब नहीं। तेणु स्वदेशी जमीती हिंद स्वराज रे तुमर स्वराज पाई से देथिले गोटे जीवन धारण शैली रे स्वराज एवं से स्वराज रु तुमर आसीब चिंताधारा एवं परवर्ती समय रे तुमर तिलक जोटा करचंती स्वराज इज माय बर्थराइट स्वाधीनता मानवर जन्म अधिकार स्वाधीन भाषण स्वाधीन विचार स्वाधीन संस्थान स्वाधीन समिति यही चारि स्तंभे मानवर स्थिति एटा मु कहू नहीं एटा कहउचंती उत्कलमणि गोपबंधु दास। तेणु एटा परवर्ती समय आसीबो सेमिति तिलक कहिले स्वराज इज माय बर्थराइट स्वाधीनता मोर जन्म अधिकार छाड़। तेणु आमे वर्तमान देखुची जो गांधीयन आइडियोलॉजी आउ गोटे है मानवतावाद सबू भितर तुम रही मानविक आभिमुख्य गोटे लाइन अच्छी राजा रवींद्रनाथ ठाकुर सबार उपरे मानुष सत्य ताहार उपरे नाही सबू भितर सबू सत्य उपरे गोटे है चरम सत्य से सत्यटी है मनीष मनीष छड़ा आउ किसी सत्य नहीं जोटा अच्छी विवेकानंद स्वदेश मंत्र रे जे मु से धर्म रे मोर से लाइन गुड़ा मन पड़ू नहीं विवेकानंद स्वदेश मंत्र रे कौन अच्छी ना मु से धर्म रे विश्वास करे नहीं जो धर्म दैट रिलीजियन दैट कैन नॉट प्रोवाइड ए ब्रेड टू ए हंग्री मैन्स माउथ आई डू नॉट बिलीव इन दैट रिलीजियन दैट कैन नॉट प्रोवाइड ए पीस ऑफ क्लॉथ टू ए नेकेड पर्सन। I think each man to be a traitor. आमे माने समस्त विश्वासघातकता करूछु देश प्रति so long as the people of India are not well fed, are not well clad, I treat each Indian a traitor. आमे समस्ते देशद्रोही हवा जे पर्यंत गोटे भारतीय लुगा पिंधिबा पाउ नथिबो बा गोटे भारतीय खाद्य भाव रे थिबो आमे समस्ते देशद्रोही आमे हमर कर्तव्य करू ना। एटा थिला विवेकानंद स्वदेश मंत्र मानविकता। तेणु जो कथाटा कहली रवींद्रनाथ सबार उपरे मानुष सत्य तार उपरे नाही मनुष्य है अल्टीमेट ट्रुथ से पूजा अर्चना उपवास से किछि मूल्य रखे नाही कर्म
कर्मण्येतु व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तमे जाई अछि कहिथिले गांधी कहा पर विश्वास करुथिले बेसीटा से रिप्लाई करुथिले गीता उपरे जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तस्मि तथा करोमि। से जो कहते हे ऋषिकेश तमे मो हृदय भितर रही मत जहाँ निर्देश दब मुझे करी। कौन से निर्देश ना मनीष परी मनीषटीए हेबी एवं in all my action in all my thought there will be the touch of humanity मानववादी मानववाद ह्यूमैनिज्म आम गांधी की कहू मानववादी गांधी तांकर प्रत्येक चिंता चेतना कर्म आभिमुख्य सबुथिरे तमे माने पाइब कौन गोटे मानववादी आभिमुख्य। तेणु देख जिते आइनस्टाइन कौन करथिले जे भविष्य विषय के विश्वास करिवो नाही जे ए प्रकार जो चिंताधारार भी जन व्यक्तित्व थिले जे मते जे मारिबो गोटे गालरे मु आर गालटी देखैदेवी। तेणु मु आज तुमको जो डिस्कसन कली द गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ अहिंसा रिलीजियन हिंद स्वराज तापर आसला स्वदेशी हिज ह्यूमैनिज्म एगुड़ा है तांकर चिंताधारा चिंता दर्शन गोटे गोटे विराट विराट माइल खुंट खालीटा कह जाऊ ना जातिर जनक बोली तमे चिंता कर दी वे से केमिति लोक मानक पई भारतीय मानक पई चिंता करूचंती जोटा कि आमे देखिबा को पाऊ कौन गोपबंधु लेखारे मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जानतु पिठी रे स्वाधीनता पथे अच्छी जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़ एगुड़ा तो माने गोपबंधुकर तो जो चिंता चेतना या पर तो लिटरेचर माने अति माने तांकर आदर्शवादी चिंताधारा गांधी जो गोपबंधुकर एवं गोपबंधु थिले गांधीवादी चेतनार गोटे अन्यतम बलिष्ठ दायाद। तेणु गांधींकर ए प्रकार चेतना चिंता और चेतनार गभीर प्रभाव थिला भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो कि तमर जो है संग्राम मुझी द गांधीयन मुवमेंट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिविजुअल सत्याग्रह देन क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब आइडियोलॉजी ये सब मूवमेंट भितर यू विल फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। पिला माने आज आम ये सरला आम पुणी आर क्लास आरंभ करवा द नेशनलिस्ट लिटरेचर। Thank you all.